doon? Yung Rapol? Palista ka sa Rapol? Palista ka doon, oh. Rapol, palista ka doon, oh. Meron pa? Pwede pa? Pwede pa? Ayun, oh, kahit doon, oh. Ayun, si Caroline nagpalista. Kanya-kanya daw. Ayun, oh. Ano ba yan? Basag agad yung itlog ng dalawa? Basag agad? Kala ko basag agad. Okay. Pag sinabi kong go, saka lang ihahagisan eh. Para magandang tingnan. Video, video. 1, 2, 3, go! Atras, isang hamba. Baka malapit pa lang, basag agad. Okay, 1, 2, 3, go! Boy ba? Atras, atras, atras. Okay, 1, 2, 3, go! Ba, doon to, no? Taas mo. Atras. 1, 2, 3, go! Out na kasi. Out na. Kano si ito? Mare. Jojo, magpalista ka na. Okay. Naglalaro si Ako Mama. na lang. Siya nagpalista ka? Oo, magpalista ka. Pag matanda lang yun. 1, 2, 3, go! Okay. Galing talaga ni Bakla, oh. Okay, mga pare. Sige, ano kami, Mama? Kasi kinuha ka, Miriam. Okay, go lang yan. Okay. Alam mo, Kasi alam mo, natin alam mo. ng gabi. Okay, 1, 2, 3, go! Okay, out na. Out na. Okay. Okay, Ba, dito ka nga, oh. 2, 3, go! Lala, lumabas. Okay. Ayan po yung premyo. Yun na yun. Dalawa, okay. Sila po naman po. Last 50 ka. Last 50. 50 ka. Okay. Next game. Next game. Ano ba yan? Natulog? Ninang Tintin. Ninang Tintin niya.